nahan solar 24 volt ki solar plate ne inverter connection ne sina minus plus sina minus som di thoga muka sida plus sina minus 24 ne solar ns 1800 luminous company gini dum pai kai so kai ado battery pu excite bi hap customer matung ina kai so kai leti excite hap ke luminous hap ke da mai gi apamani ado si macha ma hapi jana asom athak de jaw ado si jana power khara ne mani ko mcb je 10 ampere gi hapani sina output sina charging blue gi wire sina solar plate ti lapani ko asem 4 mm gi hap ka dong ne ado 4 mm do leite gi wire mari combine to hapani ko si ado khoi ne du ngani si wire am khatak chali asem wire ani chapani ko inverter se hojikti wire amana su nganan be yaram ko so kai belai ko sema kanda mori gu su hembu ha jo adu su wire amana dum chalai be yarabne ahiba mi lairadi adu auto cut to se ai na to manual sema ju kai so kai belai mai gi apam